अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो सबके सामने है, लेकिन इस बार हम आपके पास लाए हैं सिंध हुकूमत की वो कारकर्दगी जो सिर्फ कागजात तक महदूद है। अरबों रुपए अकाउंट्स में पड़े हुए, लेकिन सिंध हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि सूबे की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। और ये अरबों रुपए जो अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, वो क्यों पड़े हुए हैं? वो कौन सी तरक्याती स्कीमें हैं जो अब तक सिर्फ कागजात तक महदूद है, लेकिन ज़मीन पर उनका नाम व निशान मौजूद नहीं है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन आप बखूबी आगाह रह सकें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन में ये नारा चुनो नई सोच को, ये नारा तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था जब वो इलेक्शन कैंपेन चलाते थे, जलसों में ये बातें करते थे कि ये जो मैं आया हूँ मैदान में उतर कर ये नई सोच लेकर आया हूँ। आप मेरे चुने हुए लोगों को मुंतखब करके ऐवान तक पहुँचाएँ, और ये जो मेरे चुने हुए लोग हैं ये नई सोचें, नई प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और ये मुल्क को तरक्की की नई राह पर गामजन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कहें या एक अलमिया कहें कि गुज़िश्ता 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये 16वां साल उनका चल रहा है, लेकिन सिंध की हालत ये है कि अगर आप कराची से लेकर कश्मीर तक, केटी बंदर से लेकर कारंजर तक आप सिंध के शहरों का दौरा करेंगे तो आपको सिंध का हर शहर खंडर नज़र दिखाई देगा। सिंध के छोटे छोटे शहरों की सड़कें आपको तबाह हाल नज़र आएंगी। सिंध के बड़े शहरों में पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। सिंध के बड़े शहरों में हालत ये है कि सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहता है। आप हैदराबाद ले लें, सखर ले लें, नवाबशाह ले लें, सांगड़ ले लें, मटियारी ले लें, टंडो लयार ले लें, टंडो मोहम्मद खान ले लें, यानी कि जाम शोरल ले लें, सिंध का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो एक खंडर की सूरत पेश ना कर रहा हो। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? एक पार्टी जो 16 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, वो 16 साल में सिंध के यानी कि ज़ुलई हेडक्वार्टर्स हम पूरी सिंध को छोड़ देते, पूरी सिंध को छोड़ देते। सिर्फ जो ज़ुलई हेडक्वार्टर है, जिस तरह कंबर शहदाद कोट का कंबर है, मटियारी का डिस्ट्रिक्ट मटियारी का मटियारी है, डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर का टंडोलायर शहर है, शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट का नवाबशाह शहर है। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर है जामशोरों का कोटड़ी, तो आप जाके वहाँ देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है, गटरों के ढक्कन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, स्कूल वीरान पड़े हुए, अस्पतालों में कोई सहूलत नहीं है। ये सब क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ नाकस कारकर्दगी, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना, मीडिया में आकर ये कहना कि हमने सिंध को पेरिस बना दिया, हमने सिंध को यूं कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। इस वक्त सूबा सिंध में सिर्फ 395 तरक्याती स्कीमें सिर्फ कागजात तक महदूद है। उन स्कीमों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, और इन स्कीमों का ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हुकूमत का जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, उसमें ये 395 स्कीमें मौजूद हैं कि सिंध में ये 395 स्कीमें मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई वजूद नहीं है। इन स्कीमों के मद में तकरीबन 190 अरब रुपए अकाउंट्स में पड़े हुए, लेकिन खर्च नहीं हो रहे। इतनी बड़ी नालायकी, इतनी बड़ी लापरवाही। आपके पास स्कीमें आपने डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड में मंजूर कर ली है, आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं 190 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में, लेकिन इन अकाउंट्स में मौजूद रकम में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। और ये स्कीमें शुरू ना होने की वजह से
سندھ کے عوام عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ اسپتالوں کی صورتحال دیکھیں، تعلیم کی صورتحال دیکھیں، ماحولیات کی صورتحال دیکھیں، ایگریکلچر دیکھ لیں، آپ وہ آبپاشی دیکھ لیں، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں حالت ایسی ہے کہ عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو 395 اسکیمیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں، کس کس محکمے کی کتنی اسکیمیں۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں محکمہ تعلیم۔ محکمہ تعلیم کی یہ 26 ترقیاتی اسکیمیں۔ ماحولیات آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم ہے۔ آئے دن سندھ میں سیلاب آتے ہیں، جب زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں بالائی علاقوں میں تو پھر وہ پانی جب چھوڑا جاتا ہے سندھو دریا میں تو یہ ڈاؤن اسٹریم پر کی طرف پانی آتا ہے تو سندھ میں ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ماحولیات جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی 10 اسکیمیں ہیں جو کاغذات تک محدود ہیں لیکن ان پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ محکمہ صحت اب جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنی ہے، 2008، 2013، 2018، اب 2025، ان چاروں ٹینیور میں جو محکمہ صحت کی جو وزیر ہے وہ صدر آصف علی زرداری کی بہن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پھپھو ہے، ڈاکٹر عذرا فضل پیچو۔ ان کے محکمے کی 62 یعنی کہ 62 اسکیمیں جو کاغذات تک محدود ہے لیکن زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح وزارت داخلہ، یعنی کتنی اہم جو ہے یہ وزارت ہے، اس کی 27 اسکیمیں ریکارڈ پر موجود ہے، کاغذات تک محدود ہے۔ سندھ کے عوام بے فکر رہے، سندھ حکومت کی پرفارمنس بہت زبردست ہے، یہ اسکیمیں کاغذات تک محدود ہے۔ اسی طرح ورکس اینڈ سروس، جن کے وزیر بھی صدر آصف علی زرداری کے قریبی رشتہ دار حاجی علی حسن زرداری صاحب ہے، ان کے محکمے کی 9 ترقیاتی اسکیمیں کاغذات تک محدود ہے۔ اب آتے ہیں محکمہ بلدیات یعنی کہ وہ وزارت ہے جو نچلی سطح تک عوام کو سہولیات کی جو فراہمی ہوتی ہے، جیسے سیوریج کے ایشوز ہو گئے، پانی کے ایشوز ہو گئے اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے صفائی کا نظام ہو گیا، اس طرح محکمہ بلدیات کا جو کام ہے وہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس محکمے کی 130 ترقیاتی اسکیمیں صرف کاغذات تک محدود ہے، اور اسی طرح محکمہ آبپاشی، اس کی 49 اسکیمیں، اور اسی طرح پبلک ہیلتھ کی 10 اسکیمیں، اور محکمہ توانائی کی 10 اسکیمیں، اور ایگریکلچر کی 8 اسکیمیں کاغذات تک محدود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت کی پرفارمنس آپ کو دیکھنی ہو، اگر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کارکردگی آپ کو دیکھنی ہو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی چنو نئی سوچ جو چن کر اسمبلی میں پہنچی ہے، ان کی جو نئی سوچ ہے، ان کی کارکردگی آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو سندھ حکومت کے صرف کاغذات دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ ساری اسکیمیں کاغذات تک محدود ہے، زمین پر ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھنی ہے تو آپ جائیں محکمہ، جو بھی سارے محکموں میں آپ جائیں، ان کے ڈاکومنٹس اٹھائیں، وہ آپ دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔ اگر آپ سندھ میں جائیں گے، اضلاع میں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے تو آپ کو زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، 0/0، یعنی کہ کوئی کارکردگی سندھ حکومت کی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 395 ترقیاتی منصوبے ہیں، وہ صرف کاغذات تک محدود ہیں۔ ان کے ان ترقیاتی اسکیموں کے لیے رقم بھی موجود ہے اکاؤنٹس میں جو بنتی ہے 190 ارب روپے، لیکن خرچ کون کرے؟ اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے سندھ حکومت میں کہ یہ پیسے نکال کر صاف اور شفاف طریقے سے ان اسکیموں پر کام شروع کر سکے۔ وہ اگر صلاحیت ہوتی تو اب تک تو یہ مکمل ہو جاتی۔ اب
महकमा सेहत आपको पता है कि कितना अहम है। इस महकमे में 6 माह के अंदर 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। आप इंटीरियर सिंध की अस्पतालें देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। बिस्तर नहीं होते अस्पतालों में, लोग ज़मीनों पर पड़े हैं, वहीं पे उनको डिपें लगी हुई हैं, कोई सहूलत नहीं है। पैसे पड़े हुए स्कीमें कागजात पर मौजूद है, लेकिन काम कौन कराए। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वो नई सोच, जो वो 2024 के इलेक्शन में यानी कि जीत कर नई सोच को असेंबली में उन्होंने पहुंचाया है। और उस नई सोच की कारकर्दगी ये कि 1 साल के अंदर 395 तरक्याती स्कीमें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उनके फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। इस सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।